Hi guys! Oh, charot. Hello guys, so mag-unbox ta. So we're unboxing ay Apple AirPods 4. Ang buot asa nag-ipalit pero out of the country, charot. Pero it's not being, ano bito. Hala, it's a active noise cancellation. Cancellation? So we're gonna unbox it. Thanks, Daddy! Paano to? Oh my gosh. Hello. So inside there is a manual. I'm gonna this later. Read. Wow, read. Marunong ka magbasa eh. So pagkatapos nito, there's a AirPods. Wala, saan ang charger nito? Nambilin sa balay. So, oh my gosh, it's so, it feels like so unreal. Wow. Wow. I'm gonna try to wipe it. Hala! Ibalik ko. Hala! So, siya ni pop up. Oh. Karon? Hello, wala na pa nila si Mama. Asa di ay? Tap. Doon ako sa balay. Nasa Mama sa tindahan dito sa kalsada. Ina si Mama La, happy birthday! Oh, ay, wala kasi Mama La, happy birthday, ma! Happy birthday, Dera. Yes! Nalimot ko, may kayo nag-chat si Kissy. Ito pala. Happy birthday, ma! Happy birthday, Mama La! How old are you na? How old are you naman? How old are you? Ha? 26? Hala, bata to siya. Oh, birthday po ni Denzel. Na, wala kay ko nila kapanawag gani kay busy po si Mama. Extend na daw nila ang birthday ni Denzel. Kay busy siya. Yes. Naganda ka man, nagusa ka baka na to be. Ha? Asa day karon ma? Okay, ati. Asa day karon? Masa karon? Nagusa ka dira? Nungay, nagusa ka dira? Nada signal dira day no? Aw. Dayon. Diri gaulan kay ito ganina din init ra pud. Dayon. Ma, Yati, makabungol kayo. Pag noise cancellation. At ganito pala. Hindi ko maririnig yung sarili ko. Lagi, asa naman kakaroon, naging buting ko naman kanya. may ida ko nami sa mong kwarto.
Ma. Ito yung gihanda. Nagitay mo? Nagitay mo? Nagikay mo? Nagikay ba mo? Wala. Ito na kong ikayon. Kamalo biyak ka. Wala tayong ikay. Nakatawon. Dito manok ko ka na kuha. Iya sa SWD. Nada yon. Awara. Slice bread. Awara mangon. Nada ay. Wala lang pa diba pasakit. Dayon. Mga uno ta. Ano na mo? Bahay pa kayo no? Gipa latan pa ninyo na daan. Try na ko kung di pa siya delay. Nami dire na si Abe. Hi, Mama La. Happy birthday. Mama La, di ba? Oh, Happy birthday! Ay, thank you. Bakit? na namin sa mong kwarto. Yo, tiga video din niya. Oh. Okay? Dayon ma. Gabiin naman. Gabiin naman ma. Sige. Ha? Suso guys siya. Gabiin naman. Sige na kay buhuli mi kay kuan magaulat kusog. Sige. Ah. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Last, laag diri ma, laag diri ma. Ma, pilay. Pilay kuan, pilay ano. Pila di ka oras biyahe magikag Misamis. Gikan dira. Kasi na ipadulong mi sa amin, padulong di polog. Dapitan. Padulong di polog. Laos na. Mung gani, di polog ba? Dili, di pulog, padapitan na. Ma, Bye-bye, guys.